हे भगवान, आज हम नहीं बचेंगे। हे भाई सुन, हमको इंजेक्शन नहीं लगाना। माने कि हम लोगों के काटने की वजह से तुम लोगों को 14 को इंजेक्शन लगता है, लेकिन इनका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम सबका बदला हम ऐसे लोग हैं। अरे कुछ नहीं होगा, ये हाथ हमको दे दो, हमको तेरा भरोसा बिल्कुल नहीं आ रहा। समझो भैया, अपना गाल फट के गुड़गांव हो गया है, प्लीज। हे भगवान, छोटू स्कूल जा रहा है क्या? नहीं, तुम्हारी अम्मा का चुम्मा लेने जा रहा हूँ। चुप, गाली नहीं। अच्छा ड्रेस पहनो तो स्कूल ही तो जाऊंगा ना भाई। ठीक है। भाग भोसड़ी के। बच्चा है। দেখ ভাই, কম করে খা, এটা কিন্তু সেই ভোল্টেজের মাল। বাটি খালি করে হালাইছস। এই যে আইয়া, ওই মা, আইয়া। কি হলো? খারাপ সোনা। আইয়ো আইয়ো। लेकिन एक सेकंड না, লাইটটা তো জ্বলছে না। একটা মিস্ত্রিকে ফোন করে দেখি, বুঝলি? এই দাঁড়া, আমার কাছে একটা কারেন্ট হারান বলে মিস্ত্রি আছে, আমি তাকে একটু ফোন করে নি। কারেন্ট হারান? এটা আবার কেমন নাম? এই তুই একটু চুপ থাকতো। হেভি মিস্ত্রি ভাই, যা সারাই করে না। একটু ফোন করে দেখছি ফ্রি আছে নাকি। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। হ্যাঁ, কারেন্ট হারান বলছি। হ্যাঁ হারান্দা, একটু বাড়িতে আসো তো, কারেন্টের প্রবলেম হয়েছে। প্রবলেম হয়েছে? আচ্ছা ঠিক আছে, 2 মিনিটে যাচ্ছি। আচ্ছা 2 মিনিটে আসছে, 2 মিনিট। হ্যাঁ দাদা, কি সমস্যা হয়েছে? হ্যাঁ মিস্ত্রি দা, আমার মনে হচ্ছে না এই বোর্ডের সুইচ গুলোতে প্রবলেম আছে। একটা তো না, এই লাইটটা জ্বলছে না। তো এই সমস্যা 2 মিনিটে ঠিক করে দিচ্ছি। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? নিন দাদা, ঠিক করে দিয়েছি। আপনি এই লাইটটা লাগান, আমি নিচ থেকে সুইচটা দিচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে। ये क्या हो गया? तो रुको जरा। Tecnologia. Hey.